Today, since Shivratri is right around the corner, we thought we would do a Shiva bhajan. This is a very beautiful, soul-touching, soft bhajan. Hey Vishwanatha, hey Gaurinatha, hey Sainatha Bhagavan, Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo Bhagavan. Deen Dayala, Sai Ghanishyama, Patita Pavana, He Sai Rama. Then you repeat Daya Karo. Pavitra, I usually sing just by myself each line twice initially, and then we'll go over breaking line by line. Is okay? Okay. Today we're going to sing in 6 or 8. Luckily, that's also Pavitra's Shruti, so I think we're going to be okay with that. So let me first sing the whole bhajan. And Manian and Ramesh, please let me know if you cannot hear me or if any issues. You can text me and then I will correct it, okay? Yeah. So far the audio is all fine. Yeah, thank you. Okay, thank you. Can we share the lyrics, Ramesh? Yeah. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दीन दयाला साई घनश्यामा दीन दयाला साई घनश्यामा पतित पावना हे साई रामा पतित पावना हे साई रामा दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. Okay. Now, Pavitra ji, we will start. I'm going to break it each line into half, Pavitra, so that it will be easier to pick up for everyone, okay? Yeah. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे साईनाथ भगवान. Pavitra, do you happen to have Shruti playing on your end by any chance? No. Okay. Can you, or you won't be able to do that? I can, but I can hear your Shruti. Okay. Are you sure? Because
there was it wasn't matching couple of places. Maybe it could be the audio. Yeah, I can try it again. Okay. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दीन दयाळा दीन दयाळा साई घनश्यामा साई घनश्यामा दीन दयाळा साई घनश्यामा दीन दयाळा साई घनश्यामा पतित पावना पतित पावना हे साई रामा हे साई रामा पतित पावना हे साई रामा पतित पावना हे साई रामा There is a second variation. I think you will be able to handle it very nicely. So, Patita Pavana पतित पावना Te Sai Rama हे साई रामा दया करो दया करो दया करो भगवान 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 Beautiful, beautiful. You're such a good singer. So let's do one more time for speed only. This time each line we will do the whole line. Okay. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ
हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दया करो दया करो दया करो 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 भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दीन दयाळा साई घनश्यामा दीन दयाळा साई घनश्यामा So just a suggestion, Pavitra. So when you are Dina, so if you are Dina little faster, so make sure you are not extending the ending part too long. So you may not be. It's hard to tell the beat when we are doing on the zine. So as long as you know that you are not extending over, then we should be okay. दीन दयाळा साई घनश्यामा दीन दयाळा साई घनश्यामा So you are in the beat? You're doing it? Okay. पतित पावना श्री जय साई रामा पतित पावन हे साई रामा पतित पावना हे साई रामा पतित पावन हे साई रामा हे साई रामा हे साई रामा Beautiful. पतित पावन हे साई रामा पतित पावन हे साई रामा दया करो दया करो दया करो भगवान 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 So let's do the second speed now, okay? हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो
दया करो भगवान। हे विश्व. So when we are singing, I just want to point out to the listeners, you probably already know, it kind of overlaps. You are ending Bhagavan, hey Vish. So there is no gap. So the bhajan leaders should be ready to start on timely, and the followers also would have to do that. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. दीन दयाळा साई घनश्यामा, दीन दयाळा साई घनश्यामा, पतित पावना हे साई रामा, पतित पावना हे साई रामा, पतित पावना हे साई रामा, पतित पावना हे साई रामा. दया करो दया करो दया करो भगवान. 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 हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. Nicely, very nicely done. So now I would like you to lead and I'll follow you. Only first speed, if you can sing each line twice. So, okay. Is this Shruti good for you? Okay, thank you. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. 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 दया करो दया करो दया करो 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 भगवान. विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान. दीन दयाळा साई घनश्यामा, दीन दयाळा साई घनश्यामा, दीन दयाळा साई
दयाळा साई घनश्यामा पतित पावन हे साई रामा पतित पावना हे साई रामा पतित पावन हे साई रामा पतित पावना हे साई रामा दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान